फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते जानिथिबे ओल्ड कॉइन विषय जदि आपण पारे 2 टंकिया कॉइन हो 5 टंकिया कॉइन हो 10 पैसे हो आ नोट अच्छी ताहले एसबू किभली आपण माने ऑनलाइन सेलिंग करि पारिबे। पछ वीडियो रे आपण मानकु संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देइतली। आज केवल 1 टंकिया 2 टंकिया इसबू रे 1818 मसीह रे होइथिबा सब कॉइन रही जेपरिक सरस्वती हनुमान सीताराम सरस्वती विभिन्न प्रकार सब ठाकुरंकर सब सिक्का रही मुद्रा रही। ए मुद्रा गुड़िक किभली आउ केउठी बिक्री करि परिबे ताहा मध्य कहबी आ को सब चिन्ह थिले सठिक प्राइस रे बिक्री करि परिबे एही वीडियो माध्यम रे कहबी। ता पूर्व कहि रखुची चैनल को नया कर आछिले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को निश्चित भाव गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एई भली नुआ नुआ वीडियो देखिया पई। तो सांग माने प्रथमे आपण मान को देखंतु जदि आपण पारे 100 टंकिया कॉइन अछि ताले 100 टंकिया कॉइन को आजिर डेट रे बिक्री करा जाउछि 12000 टंकार सेव करके आपण माने बिक्री करि परिबे। 20 टंकिया हो किबा 100 टंकिया कॉइन हो सेतरे यूएनसी सेट थिबा दरकार जा कि इंडिया गवर्नमेंट बा स्टेट कंप्लीटर जो मान सब अच्छी तो से माने चाहिए ए कॉइन को आपण माने बिक्री करि परिबे। से बेले जदि आमे नेक्स्ट आउ गोटे आमे नोट ऊपर नजर पकेबा जहाँकि 100 टंकिया नोट एथिरे आपण मान को देखिया पई पाइबे। तो आपण माने ध्यान देके देखंतु। तो एथिरे आपण को जो 6टा नंबर रही 11 तो एठी 99 ए सब समान होइतिबा दरकार ए जो नोट रे। तो 100 टंकिया नोट रे समान थाए ताहले आपण माने एहाको बिक्री करि परिबे 12600 टंकार सेलिंग करि परिबे। जहार बहुत सारा लोक मानकर यह कमेंट थिला किंतु यह केवल ऑनलाइन रे वर्तमान बिक्री करा जाउछि। वेबसाइट देखंतु coinbudget.com को जाई आपण माने बिक्री करिया पई पड़िबो। देन नेक्स्ट आसुछि आ गोटे 200 टंकिया नोट 200 टंकिया नोट रो जदि आपनक पाखरे एई भली थाए सेम चिन्ह ताहले आपण माने याको मध्ये 12600 टंकार सेलिंग करि परिबे। देन आ गोटे आछि देखंतु एठी आपण मानकु 10 टंकिया नोट रे आर वैल्यूएशन कहबा गले 10900 टंकार बिक्री करा जाउछि। जदि आपण माने चाहुचंती याको बिक्री करिया पई तने coinbudget.com को जाई बिक्री करि परिबे। किंतु एथिरे आपणकर देखंतु एठी सब संख्या गुड़िक 11 किंबा 99 एसब को समान रहिथिबा दरकार। जे कोनसे संख्या समान होइतिबा दरकार ताहले आपण माने 18900 टंकार सेलिंग करि परिबे। नेक्स्ट आसुची आउ एक 20 टंकिया 5 टंकिया 200 टंकिया एई भली विभिन्न प्रकार नोट आछि। तो नोट आपणक पाखरे देखंतु जदि थाए ताहले आपण माने एहाको बिक्री करि परिबे। तो केते टंकार देखंतु सेलिंग करि परिबे ना आपण माने एहाको 7350 टंका सेलिंग करि परिबे। आर इंपोर्टेंट नोटिस होउची देखंतु 1 2 3 4 5 सेट रे नंबर होइतिबा दरकार ताहले आपण माने एई नंबर साहाय्य रे एई टंका गुडी को बिक्री करि परिबे। देन नेक्स्ट आसुची 5 टंकिया नोट 5 टंकिया नोट रे देखंतु 15750 टंका लेखा जाईची। आपण माने भाबंतु 15750 टंका लेखा जाइतार कारण को ना सीरियल नंबर आपण को देखंतु लेखा आइची एठी 01 2 3 4 5 लेखा जाइछि। तो एपटे भी सेमती गोटे नंबर देखा जाइछि। एक्जेक्टली ए नंबर जदि आपण पाखर थाए ताले 5 टंकिया नोट को आपण मध्य बिक्री करि परिबे। को गोटिए देखंतु ए कॉइन लो 80तम चिन्ह रहिछि। 80तम चिन्ह एपट साइट इंडिया रहिथिबो एवं एपटे भारत लेखा जाइथिबो। 80तम चारि पकटे देखंतु तार फ्रंट पट कहबा गले 1959 मसिया एवं एपटे आपण मान को देखंतु गहमर चिन्ह थिबो आउ राउंड रे देखंतु गोटे गोटे दाग थिबो जोटा कि ऊंचा खालर राउंड हो हेइथिबो। आपण माने 1959 मसिया तळु गोटे मीट चिन्ह रहिछि। एई मीट चिन्ह रे आपण मान को जदि थाए आपण को कॉइन ल ताले आपण या को बिक्री करि पारबे। केते टंका बिकिबे नेट जदि कहबा वेट 5 ग्राम होइतिबा दरकार एवं आर साइज 24 mm होइतिबा दरकार एवं तैयारी होइछि निकेल जहाँकि मुंबई मिड चिन्ह रही जार प्राइस वर्तमान समय 50
50,000 ଟଙ୍କା ଆର ଭ୍ୟାଲୁଏନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅରିଜିନାଲ କେଉଁଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ୱେଟ୍ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ 5 ଗ୍ରାମକୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ବିକଜ୍ ପୁରା ଯଦି କମ୍ ହୁଏ ଇଏ ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ ଯେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାସରେ ଆପଣମାନେ ଠିକିରି ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଜିର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କଏନ୍ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାର ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିମି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା କଏନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା 1957 ମସିହାର କଏନ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ 5 ଗ୍ରାମ 26 mm ସାଇଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନିକେଲ ଏଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଫରକ ଏଇଆ ଯେ 1957 ମସିହା ହୋଇଛି। ଇଏ ବି ସେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍। ଇଏ ହେଉଛି 1951 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କଏନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗହମ ଚିହ୍ନ ଅଛି। 1951 ମସିହା ତଳୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି 6 ଗ୍ରାମରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପିସ୍ ଏବଂ 1991 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିମି ଯେଉଁଟାକି କଏନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାରତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗହମ ଚିହ୍ନର କିଛି ଡଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ରୁପିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭାରତ ରୁପିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବହଂସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ 1970। ତାପରେ 1925 ମସିହା ଏବଂ 1998। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ କଏନ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ମସିହା ଦେଖନ୍ତୁ 1998 ମସିହା, 1925 ମସିହା, 1970 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 6.0 ଗ୍ରାମ, କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ଗ୍ରାମର ଏବଂ 26 mm ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ କପର ଏବଂ ନିକେଲ এই କଏନ୍ଟି ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାରା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ।